যে করেই হোক জঙ্গি দমন করতেই হবে, তা প্রয়োজন। না হলে এভাবে পাকিস্তান বারবার হামলা করবে ভারতের ওপর, আর কেউ সন্তান স্বজন হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে বেড়াবে সারা জীবন, যেমনটা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে হাওড়ার শহীদ বিনয় প্রসাদের পরিবার। আতঙ্কবাদ শেষ হওয়ার আশায় এই শহীদ পরিবার। দু সালের 15ই জানুয়ারি জম্মুর কাটুয়াতে ডিউটি করে সেনা ছাউনিতে ফিরছিলেন বিনয় প্রসাদ। সেই সময় জঙ্গি হামলায় শহীদ হন তিনি। ছেলের জন্য চোখের জল ছাড়া আর কিছুই নেই। হাওড়ার শহীদ বিনয় প্রসাদের বাড়িতে চারিদিকে ছড়িয়ে নানান স্মৃতি, ছবি। শকুন্তলা প্রসাদ এখনো মানতে পারেন না ছেলে শহীদ হয়েছে। ভারত পাকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাই বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে ছেলের কথা। বিএসএফ এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট পদে ছিলেন বিনয় প্রসাদ। অতর্কিত জঙ্গি হামলায় প্রাণ যাওয়া দিনই ফোনে তার পরিবারের সদস্যরা পান সেই দুঃসংবাদ। বিনয় প্রসাদের 8 বছরের মেয়ে রয়েছে। বাবার স্নেহ কি কিছুই বুঝল না সে। শহীদ বিনয় প্রসাদের স্ত্রী রাজ্য পুলিশে কর্মরত, মাঝে মাঝে হাওড়ার বাড়িতে আসেন। পহেলগাঁও হামলার পর থেকে ছেলের কথা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে বিনয়ের পরিবারের সদস্যদের। প্রসাদ পরিবারের সকল সদস্যই চান জঙ্গিদের সমূলে उत्पाटन करा हो। लेना चाहिए था, लेकिन उस टाइम तो लिए नहीं कुछ। मेरा लड़का को हुआ फरवरी में 45 ना कितना आदमी मरा, बस में बम मार दिया। तो उस टाइम तो कुछ सरकार नहीं किए, नहीं होता। उस टाइम अगर ऐसा हो जाता जो सरकार अभी कर रहे हैं, उस टाइम करते तो इतना नहीं होता। हाँ, बहुत खुश है, बहुत खुश है। सब आतंकवादी लोग के हटा दे, मार के पूरा ख़त्म कर दें कि हम लोग का देश शांत रहे। माँ रो रही है, बेटा बाप रो रहा है, जिसका बाप बूढ़ा है उसका क्या सहारा रहा, जवान बेटा को खो दे रहा है। আমরা বলছি কি যা মোদি সরকার করছে ভালোই করছেন, যেরকম लोग ওরকম জবাব দিচ্ছেন। जिसे हम लोग का हिंदी में बोला जाता है कि लातों को बातों से नहीं मानते हैं, ये लुलात का ही भाषा समझते हैं। वो जवाब वो दे रहे, प्यार से समझाने से समझता ही ये नहीं है। ये आम पब्लिक जो भी है वो क्या घटना की है, वो लोग तो अपना घूमने गए, फालतू में उनको मारा ही है। तो ये जवाब उनको तो देना ही था। बंद नहीं, एकदम टोटल ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि आराम से सब रहे यहाँ पे। उसका घटना हुआ जनवरी में, अब पुलवामा घटना आपका फरवरी में हुआ था, 14 फरवरी को हुआ। तो ये चीज़ उन लोगों को उस टाइम ही जवाब देना चाहिए था। 15 जनवरी का ये जो घटना हुआ था उस टाइम तो उन लोग जवाब नहीं दिए, तो वहाँ तो चुप हो गए थे। ये वहाँ पे फिर आपको इतना आदमी शहीद हुआ, तब इन लोगों को पता चला कि ना है। ভারত যেভাবে কড়া মানসিকতা নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে তা দেখে স্বস্তি পেলেও আক্ষেপ রয়েছে বিনয় প্রসাদের পরিবারের। তাদের মত, কেন্দ্রীয় সরকারকে জঙ্গি দমনে আরও কড়া অবস্থান নিতে হবে। হাওড়া থেকে রণজিৎ রায়ের রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।